Morning, Miss. Good morning. We are going to have evaluation from homework, ya. Baca Miss, please. Oke. Nomor 1, perhatikan kalimat berikut. Pembuangan sampah sembarangan dapat merusak lingkungan. Kata berimbuhan paan pada kalimat tersebut adalah pembuangan. Jelaskan makna imbuhan paan pada kata tersebut. Makna pembuangan pada kalimat tersebut adalah proses membuang sampah. Yang kedua, perhatikan dua kata berikut, pelabuhan dan pekerjaan. Manakah yang menunjukkan makna tempat? Yang menunjukkan makna tempat adalah pelabuhan. Jelaskan perbedaan makna kedua kata tersebut. Pelabuhan menjelaskan makna tempat dan pekerjaan menjelaskan aktivitas. Yang ketiga, perhatikan kalimat berikut. Anak-anak menikmati permainan di taman. Apa kata berimbuhan paan dalam kalimat tersebut? Kata berimbuhan paan adalah permainan. Yang B, apakah makna imbuhan tersebut dalam konteks kalimat? Makna imbuhan tersebut dalam konteks kalimat adalah kegiatan untuk bermain. Yang keempat, perhatikan dua kata berikut, pelarian dan permainan. Apakah kedua kata tersebut sama-sama menggunakan imbuhan paan? Jelaskan. Ya, kedua kata tersebut menggunakan imbuhan paan karena pelarian dan permainan menggunakan imbuhan paan. Bandingkan makna kedua kata tersebut berdasarkan imbuhannya. Pelarian adalah sebuah proses berlari dan permainan adalah sebuah proses kegiatan bermain. Yang kelima, perhatikan kalimat berikut. Pemeriksaan buku dilakukan oleh guru setiap hari. Apa kata dasar dari pemeriksaan? Kata dasarnya adalah periksa. Jelaskan makna imbuhan paan pada kata tersebut. Pemeriksaan menjelaskan aktivitas atau kegiatan memeriksa sesuatu. Pas, Miss. Pas. Langsung pas, Miss. Ya. 1, di mana letak Indonesia? Letak Indonesia berada di Asia Tenggara. Yang kedua, Indonesia berada di antara dua benua apa? Dua benua yaitu benua Australia dan Asia. Oke, itu langsung hot, Miss. Ini kan fill in the blank. Ya, this one. 1, Indonesia berada di posisi strategis dunia. Mengapa letak Indonesia disebut strategis? Letak Indonesia disebut strategis karena Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Jelaskan dampaknya terhadap hubungan antar negara. Oke, dua benua dan dua samudra. Benua apa aja, Miss? Benua Asia dan Australia. Samudra? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jelaskan dampaknya terhadap hubungan antar negara. Dampaknya adalah Indonesia menjadi mudah untuk jalur perdagangan. Yang kedua, kondisi geografis Indonesia terdiri dari banyak gunung dan laut. Bagaimana kondisi tersebut memengaruhi mata pencaharian penduduk? Kondisi tersebut memengaruhi mata pencaharian penduduk dengan cara penduduk di Indonesia melakukan pekerjaan sesuai dengan lokasi yang mereka tempati. Berikan contoh pekerjaan yang sesuai. Contohnya adalah orang-orang yang tinggal di daerah pesisir, mereka cenderung menjadi nelayan, sedangkan orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan, mereka cenderung menjadi petani. Jadi, apakah petani bisa bekerja di daerah pantai, Miss? Atau dataran rendah? Bisa. Yes. Kenapa? Kalau ini konteksnya bagaimana? Kalau dia suatu saat pindah ke daerah pesisir, dia bisa berubah menjadi seorang nelayan. Berarti bisa ya? Bisa. Lanjut. Indonesia memiliki banyak pulau yang dipisahkan oleh laut. Apa kesulitan utama dalam pemerataan pembangunan? Kesulitan utama dalam pemerataan pembangunan adalah akses transportasi seperti pesawat, jembatan, atau alat transportasi. B. Jelaskan solusi yang dapat dilakukan pemerintah. Solusi yang dapat dilakukan pemerintah adalah membangun infrastruktur di daerah-daerah seperti alat-alat transportasi. Nomor 4. Letak geografis Indonesia memengaruhi keanekaragaman hayati. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena letak geografis Indonesia itu terletak di area tropis sehingga di Indonesia itu terdapat berbagai macam makhluk hidup yang tinggal. Berikan contoh keanekaragaman hayati di Indonesia. Salah satunya bunga rafflesia, harimau Sumatera, dan hewan-hewan lainnya. Bunga rafflesia di mana, Miss? Bunga rafflesia dari yang saya tahu di daerah Papua, Mas. Daerah apa? Papua. Lanjut. Nomor 5. Indonesia sering dilalui jalur perdagangan dunia. Apa keuntungan utama dari kondisi tersebut? Kondisi tersebut menguntungkan Indonesia untuk memiliki hubungan yang baik antar negara sebagai jalur perdagangan.
Jelaskan resiko yang mungkin terjadi. Resiko yang mungkin terjadi adalah mungkin budaya-budaya asing yang tidak cocok dengan Indonesia mudah untuk mempengaruhi Indonesia. Next. Health education. Smoking is often seen as a personal choice. Do you agree that smoking only affects the smoker? Explain your answer. No, I'm not agree because smoking. I don't agree. Yeah, I don't agree because smoking affect people around and affect the environment. What evidence shows that smoking also affects other people? Because smoking causes disease like lung disease. Number 2, cigarettes contain many harmful substances. What is one major health risk caused by smoking? One major health risk caused by smoking is cancer of lung. Okay, number 2, Miss. Number 2, cigarettes contain many harmful substances. What is one major health risk caused by smoking? One major health risk caused by smoking is cancer disease. One major health risk, yeah. B. Why is smoking considered dangerous for long-term health? Smoking considered dangerous for long-term health because it's content toxic in itself, so it's gonna be content health in our body. Number 3. Many teenagers start smoking because of friends. Why can peer pressure influence smoking behavior? Because peer got validated from their friends, and after that they follow what the bad behavior from their friends. B. What is one way to resist peer pressure? One way to resist peer pressure is by awake the awareness of themselves to refuse the pursuing of being bad. Number 4, smoking is harmful not only to health but also to the environment. A. How does smoking affect the environment? Smoking affects the environment by making air pollution by the smoke. B. Give one example of environmental damage caused by smoking. Environmental damage caused by smoking is when the smoke impact for people around, it may cause a health disease. Number 5, government create rules about smoking in public places. Why do government make smoking regulation? Because government want to make a health environment and don't want to impact the people to make bad behavior. B. How do these rules protect society? These rules protect society because it's gotta be make a health environment around us by not doing smoke in irresponsibility way. There's nothing English. Because Friday is libur, Miss. Holiday. Yeah, so there's English. What else, Miss? Oke, PPKM, Miss. PPKM. Hot ya. Okay. 1, di lingkungan rumahmu banyak sampah berserakan meskipun sudah ada tempat sampah. Menurutmu apa penyebab masalah tersebut? Penyebab masalah tersebut adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. 2, apa solusi yang bisa kamu lakukan bersama warga sekitar? Solusi yang bisa dilakukan dengan warga sekitar adalah dengan bersama-sama membersihkan sampah tersebut agar lebih nyaman dan bersih. Yang kedua, lingkungan sekolah terlihat kotor setelah jam istirahat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena rendahnya kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana cara siswa menjaga kebersihan sekolah? Cara menjaga kebersihan sekolah adalah dengan cara mendidik mereka dan meningkatkan kesadaran mereka untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kamu melihat temanmu membuang sampah sembarangan. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Yang sebaiknya saya lakukan adalah menegurnya dan agar dia memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kedua, mengapa sikap tersebut penting dilakukan? Sikap tersebut penting dilakukan untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Yang keempat,
Lingkungan yang bersih membuat masyarakat lebih sehat. Jelaskan hubungan antara kebersihan lingkungan dan kesehatan. Ketika kebersihan lingkungan terjaga, maka kesehatan pun akan mengikutinya. B. Apa yang terjadi jika lingkungan tidak dijaga kebersihannya? Jika lingkungan tidak dijaga kebersihannya, maka lingkungan tersebut akan memberikan dampak buruk dan tidak memberikan kenyamanan kepada orang yang tinggal di sekitarnya. Yang kelima, gotong royong sering dilakukan untuk menjaga lingkungan. Mengapa gotong royong penting dalam menjaga lingkungan? Gotong royong penting dalam menjaga lingkungan agar lingkungan tetap bersih dan sehat serta memperkuat rasa persatuan satu sama lain. B. Berikan contoh kegiatan gotong royong di lingkunganmu. Contoh gotong royong di lingkungan adalah membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Alright, now we go to book, health education, page 37 to 38, because this will be explained next week. Yeah, you will teach this, right? About smoking kills. Okay, so can you explain about the smoke, the impact, and about smoking? Okay, smoking kills here is about the explanation about how bad smoking impact people. We can read here what's in the smoke. Smoking is bad for your health. Like smoker inhales over 4,000 different chemicals in a single puff of a cigarette. It means like it is really, really bad for our health. And then smoking, it's not only impact bad behavior with the user, but also in people around the smoker. Because the smoke, when it's introduced in the environment, it make air pollution, and also it contain a lot of toxic things when people inhale the smoke from other people when they use the smoke. And after that, for the user of the smoker, they got the risk for lung cancer and something bad for their body. So here, for 400 are toxic and about 40 are known to cause cancer. Let's look at some of these chemicals. The first one, there is tar in the smoke, is used to cover the surface of roads. And next one, carbon monoxide is a dangerous gas found in car exhaust fumes. And the next one, naphthalene is used to make mothballs. It means like 3 part of the smoke. Oh, the next one, there's nicotine, makes a person addicted to smoking. And the next one, carcinogen are substances that can cause cancer. And the next one, arsenic is a poison used to kill white ants. Actually, for all of the parts that explain about the smoke here, it's not safe for consume, but it made here for anyone who want to release the stress of their body. So why smoke still exists in the world? And here we can see our body can get rid of some of these harmful substances, but it can only do so a little at a time. If you smoke for a long period of time, these substances will slowly accumulate and cause damage to your body. As I said, the most dangerous thing from consume smoke for a long time make lung disease, lung cancer. Like that means. Next, effects of smoking. Smoking reduces the amount of oxygen delivered to various part of your body. So it's like make bad impact for our body when we do something to our lungs, like inhale oxygen from the environment. This slows down your response. That means you will not be able to read appropriately quickly when the need arises. A smoker usually suffers from dizziness, coughing, irritation of the eyes, a runny nose, and a sore throat. It is really not fun and cool to smoke. And we can see like smoke really, really bad if we do it in a short term or long term.
and then we just have to stop to smoke because in a long term maybe it's gonna kill us in a suffer. And then smoking over a long period of time can lead to serious health problems. Like I said, like cancer and lung disease. That's all, miss. Miss, here the function of I am asking you about how to explain this is not by reading it, but you need to explain by using your own words so your students understand easier. Yeah. Okay, not reading this text anymore. Okay, so I want to ask a question. For next, please improve ya, Miss, the way you teach in the class. Okay, I want to ask Miss. So what are some chemicals that contain in the cigarette, Miss? Nicotine, tar, nicotine tar that I remember. Okay, as you explained just now that smoking is bad for us, right? For people. So, if nicotine contains in the cigarette, so what is the function of nicotine there? Nicotine make people addicted to the smoke because nicotine makes I mean louder, Miss. Louder. louder. Nicotine makes addicted to people who consume smoke because nicotine, it is the function of nicotine actually. Tar? Nicotine for addicted, for make human addicted. Tar? Tar is for uh, goodness. That's why, Miss. You need to learn about this. Yeah, not reading that one. Yeah, okay, Miss. Yes. So you can explain some chemicals that contains in a cigarette. Beside both of them? Yeah, that but no, Cannot. only tar and nicotine. Okay, we go to vocabulary. And then for the vocabulary, Miss, you should put in the G drive, ya, Miss, ya. Because last week also you didn't put. Now again you didn't put. You say yes, but you didn't put. So for next week, please put, ya, Miss, ya. Okay. Breakfast. Daur ulang. Daur ulang adalah proses ketika mengolah hal bekas hal bekas menjadi hal baru. Mendaur ulang adalah proses Hal. Kok hal sih? mengubah benda bekas menjadi baru. Mendaur ulang adalah Barang, ya. ya, mengubah barang bekas menjadi hal baru yang keberadaannya atau bentuknya menjadi baru. Benua. Benua adalah lautan luas di mana benua adalah daratan luas di mana daratan tersebut memiliki ukuran tertentu. Benua adalah daratan luas di mana daratan tersebut memiliki ukuran tertentu yang terdapat beberapa negara di dalamnya. Samudra. Samudra adalah lautan luas yang memiliki batasan-batasan tertentu. Samudra adalah lautan luas. Louder, Miss, louder. Ya, so Samudra adalah lautan luas yang memiliki batasan-batasan tertentu di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang memiliki batasan-batasan tertentu.
Geografis. Geografis adalah letak strategis suatu tempat di mana hal tersebut memiliki garis-garis pembatas. Geografis adalah sebuah tempat, sebuah wilayah yang dibatasi oleh sebuah garis di mana hal tersebut membatasi suatu wilayah tersebut. Kok Miss ulang-ulang sih penjelasan Miss? Kok nggak sinkron? Ini pas nggak bisa ya. Miss itu dikembangkan Miss, bukan itu lagi diulang-ulang Miss penjelasan. Yes. Toxic. Toxic, toxic what? Health education. Health education. Toxic is poisonous things, and toxic is something that give bad impact and poisonous things to people that use it. Cancer. Cancer is a major disease made from smoke. Cancer is a big disease got from the risk of bad health and bad environment. Konservasi. PPKN. Konservasi adalah kegiatan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Konservasi adalah kegiatan untuk menjaga dan melindungi serta melestarikan agar tetap lestari dan terjaga. Interaksi adalah kegiatan timbal balik komunikasi hubungan antar makhluk hidup. Antar makhluk hidup apa? Antar makhluk hidup manusia, hewan juga bisa interaksi kan, Miss? Kan interaksi. Antar makhluk hidup? Ya. Ya manusia dengan apa? Manusia dengan manusia dengan hewan. Vessel, English. Vessel is a bloodway in a human body. No. Vessel is a big ship that like a big ship or boat. Vessel is a big ship or a boat that sail in the ocean that is a place for a sailor. Mysterious Something that we don't really know what it is. Mysterious is something not really appear and we not yet know what it is. Okay, Miss. I think that's all for the evaluation, Miss. I think you should repeat again, Miss, because all the vocabulary list you couldn't explain well. The book of health education also. So you please study. You repeat this afternoon. Okay, thank you, Miss.